दोस्तों 26 जून 1539 को भारत की रियासत बहार के एक इलाके चौसा में दो फौजों की लड़ाई शुरू हो गई। इस जंग में मुग़ल बादशाह हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी यहाँ का हुक्मरान बन गया। हुमायूं फरार होकर अफगानिस्तान के सूबे हेरात में चला गया। खरासान के ईरानी हाकिम वज़ीर ख्वाजा शरीफ ने हुमायूं की खूब आवभगत की। बरसों बाद हुमायूं को तो सल्तनत वापस मिल गई, मगर ईरान में इन मेज़बानों के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि खरासान में मोहम्मद शरीफ की वफ़ात हो गई। उसके बाद उनके जो घर वाले थे उनको मुल्क बदर कर दिया गया और मुल्क से निकाल दिया गया और उनसे तमाम जायदादें ले ली गई। मिर्ज़ा गयास बेग जो था, इसका मोहम्मद शरीफ का बेटा था, ये अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान आ रहा था तो रस्ते में कंधार के मकाम पर एक दरख्त के पास इनकी एक बेटी की पैदाइश हुई। वो अपनी बेटी को वहीं पे छोड़ आए और आगे चले आए, लेकिन उन्होंने हिफाजत के लिए अपनी बेटी को एक अंगूठी पहना दी थी जिस पे कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई थी। पीछे से काफिला आ रहा था तो जब उनमें से एक घुड़सवार ने देखा कि एक बच्ची वहाँ पे लेटी पड़ी है और साथ एक सांप बैठा है जो कि गालिबन उसकी हिफाजत के लिए बैठा था। घुड़सवार ने सांप से कहा कि मैं इस बच्ची की हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ, तो सांप पीछे हट गया। बहरहाल घुड़सवार बच्ची को लेकर करीबी गांव पहुंचा। इत्तेफाकन उसी गांव में मिर्ज़ा गयास बेग भी अपनी फैमिली के साथ रुका हुआ था। घुड़सवार ने ऐलान किया कि बच्ची की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत है, तो मिर्ज़ा गयास बेग और उनकी बेगम अस्मत बेगम उस घुड़सवार के पास पहुंचे। वो देखकर बहुत खुश हुए कि ये तो उनकी अपनी ही बेटी है और घुड़सवार से वो बच्ची ले ली। दोस्तों नौरोज़ के दिन उस बच्ची का नाम शम्सुन्निसा रखा गया। दोस्तों इसके बाद मिर्ज़ा गयास बेग मुग़ल सल्तनत के शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। जब अकबर को पता चला कि इन्होंने अकबर के वालिद हुमायूं की खूब आवभगत की है तो अकबर ने मिर्ज़ा गयास बेग के हवाले कुछ कारखाने कर दिए ताकि वो आसानी से गुजर बसर कर सकें। मिर्ज़ा गयास बेग कहता है कि ये बच्ची यानी शम्सुन्निसा हमारे लिए बाइस रहमत साबित हुई। दोस्तों ये बच्ची शम्सुन्निसा से मेहरुन्निसा और मेहरुन्निसा से नूरजहां कैसे बनी, मेरी आज की वीडियो इसी कहानी और इसके मकबरे के बारे में है। मलका नूरजहां 31 मई 1577 में कंधार यानी आज के अफगानिस्तान में एक मुअज़्ज़ज़ ईरानी घराने में पैदा हुई, जिन्होंने सफ़वी दौर में बढ़ती हुई अदम रवादारी के नतीजे में अपना मुल्क छोड़कर ज़्यादा रवादार मुग़ल सल्तनत में पनाह लेने का फ़ैसला किया था। कहते हैं कि एक बाज़ार में जहांगीर ने मलका नूरजहां को देखा और बाद में शादी की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर नूरजहां के वालिद गयास बेग और शहंशाह अकबर को ये बात पसंद ना आई और जल्द ही मुग़ल हुकूमत के एक अहलकार शेर अफगन से 1594 में नूरजहां की शादी करा दी गई। तब नूरजहां की उम्र सिर्फ 17 बरस थी और जहांगीर भी उस वक्त तक बादशाह नहीं बने थे। मेहरुन्निसा शादी के बाद शौहर शेर अफगन के साथ बंगाल मुंतकिल हो गई। यहाँ तारीख में नूरजहां के मुतालिक बहुत सी मुतज़ाद तहरीरें भी मिलती हैं। बाज़ किताबों में लिखा है कि जहांगीर ने शेर अफगन को एक जंग में भेजकर अपने ही बंदों के जरिए कत्ल करा दिया था और बाज़ जगह पर लिखा है कि शेर अफगन जहांगीर के खिलाफ साजिश कर रहा था तो बादशाह ने बंगाल के गवर्नर को उसे अपने दरबार आगरा में पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन शेर अफगन गवर्नर के आदमियों के साथ तसादम में मारा गया। बहरहाल मेहरुन्निसा शौहर की वफ़ात के बाद वापस अपने वालिदैन के पास आई। तब तक जहांगीर बादशाह बन चुका था और मज़ीद ताकतवर भी हो चुका था। यहाँ आकर मेहरुन्निसा को अकबर की बीवी की खिदमत की जिम्मेदारी दी गई। बाद में जहांगीर ने 25 मई 1611 को मेहरुन्निसा से शादी कर ली और मेहरुन्निसा को नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां जहांगीर की 20वीं बीवी थी। तो चलिए अब इनकी कब्र की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दो कब्रें देखने को मिलती हैं। बाएं जानिब की कब्र नूरजहां की है जबकि दाएं जानिब की कब्र लाडली बेगम की है, जो कि मलका नूरजहां की पहली शादी में से बेटी थी। दोस्तों नूरजहां की ख्वाहिश थी कि चढ़ता सूरज मुझे सलाम करे और जब सूरज गरूब हो तब भी सूरज मुझे सलाम करे, लिहाजा सूरज उभरने और गरूब होने वाली जगहों पर कब्रों तक रोशनी पहुँचने का इंतज़ाम किया गया है। दोस्तों ये जगह भी हजूरी बाग में मौजूद 12 दरी की तरह है, यानी यहाँ भी 12 दरवाजे लगाए गए हैं।
دوستو یہ جگہ پہلے دلکشا باغ کا حصہ تھی اور بعد میں یہ مقبرہ نور جہاں بنی۔ پہلے مقبرہ جہانگیر، آصف جاں کا مقبرہ اور نور جہاں کا مقبرہ ایک ہی احاطے میں موجود تھا، مگر بعد میں جب انگریز آئے تو انہوں نے درمیان میں سے ریل کی پٹڑی گزار دی، جس کی وجہ سے نور جہاں کا مقبرہ ان دونوں سے الگ ہو کے رہ گیا۔ دوستو نور جہاں کی اصل قبر اس کے نیچے موجود ہے، تو چلیے اب میں آپ کو نیچے لے کر چلتا ہوں۔ دوستو جب نور جہاں کی قبر کی طرف آئیں تو یہاں پہ پہلے دو سرنگیں آتی ہیں۔ یہ جو سرنگ ہے سامنے والی، یہ ہرن مینار شیخو پورہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور سرنگ بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سرنگ ہے یہ قلعے کی طرف جاتی ہے، شاہی قلعے کی طرف۔ تو دوستو یہ وہ اصل جگہ ہے، نور جہاں کی اصل قبر ہے جہاں پہ نور جہاں دفن ہے۔ رنجیت سنگھ جب یہاں پہ آیا تو اس نے اس کے تابوت کو کھلوا دیا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ بہت سارا خزانہ بھی نور جہاں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ وہ سارا خزانہ بھی لے گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب اس نے تابوت کو کھولا تو اس میں نور جہاں کی ہڈیاں بھی پڑی تھیں۔ وہ ہڈیاں اس نے غصے میں آ کر کتوں کو کھلا دی۔ اس کے علاوہ نور جہاں کی خواہش تھی کہ جب سورج باہر نکلے ابھرے تو اسے سلام کرے، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو تب بھی وہ اسے سلام کرے۔ تو لہٰذا دونوں طرف سورج ابھرنے کی اور سورج غروب ہونے کی جگہوں پر سرنگ بنائی گئی ہے تاکہ اندر روشنی آ سکے اور اسے سلام کر سکے۔ تو یہ ان کی ایک خواہش تھی جو پوری کی گئی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی انہوں نے جو آنے کا رستہ بنایا ہے، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جب اندر آیا جائے تو جو بھی آئے تو مجھے جھک کے سلام کر کے آئے۔ تو اس لیے یہ چھوٹا سا رستہ بنایا گیا، اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت نیچے ہو کے آنا پڑتا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ہائٹ سے بہت ایسے ہو کے آنا پڑتا ہے۔ دوستو جب رنجیت سنگھ یہاں خزانے کے لیے آیا تو اس نے تابوت کو اوپر لٹکوا دیا اور سارا خزانہ یہاں سے لے کر چلا گیا۔ بعد میں ملازمین نے اسی تابوت کے بالکل نیچے نور جہاں کو دفن کر دیا، اور اس تابوت کے چھت میں آج بھی نشان موجود ہیں۔ چلیے اب باہر چلتے ہیں۔ دوستو جب سکھ دور میں لوٹ کھسوٹ کی گئی تو قبروں اور مقبروں اور قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہاں ان دیواروں پر بھی بہت سارے قیمتی پتھر لگائے گئے تھے، اس کے علاوہ سونا وغیرہ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن جب رنجیت سنگھ یہاں پہ آیا تو اس نے سارا سونا، سارا پتھر وغیرہ اتروا کے اپنے ساتھ لے گیا امرتسر، اور وہاں پہ اس نے لگا دیا۔ ابھی میں اس مقبرے کی چھت کے اوپر جا رہا ہوں۔ دوستو ابھی میں اوپر آ گیا ہوں۔ یہاں پر جہانگیر بیٹھا کرتے تھے اور ساتھ ان کے وزیر ہوتے تھے۔ شام کے وقت یہاں پہ محفل ہوا کرتی تھی اور یہ خوب انجوائے کیا کرتے تھے۔ دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ مدت ہوئی وہ شمع یہاں خاک نہاں ہے، اٹھتا مگر اب تک سر مرکز سے دھواں ہے۔ دنیا کا یہ انجام ہے دیکھ اے دل ناداں، ہاں بھول نہ جائے تجھ کو یہ مدفن ویراں۔ باقی ہے نہ وہ باغ نہ کسن نہ ایواں، آرام کے اسباب نہ وہ عیش کے سما۔ ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ میں اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔